पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में चुनाव के नतीजे से पहले महुआ महासेना की शक्ति प्रदर्शन, नई सरकार के लिए रखी कड़ी शर्तें। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी शहर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी कुछ समय शेष है, लेकिन राजनीतिक हलचलें तेज होते देखा जा रहा है। राजनीति में तेज हलचल की अगर बात करें तो आगामी संभावित सरकार को मांगों के दौर से गुजरना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। अवगत करा दें कि आज सिलीगुड़ी में महुआ महासेना बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि जो भी दल सत्ता में आए उसे उत्तर बंगाल के हितों की रक्षा करनी होगी। प्रमुख मांगों पे अगर प्रकाश डाले तो पृथक जिला और उप मुख्यमंत्री पद। प्रदर्शनकारियों के मुख्य रूप से दो मांगे देखी गई। प्रशासन और भविष्य के सरकार के सामने उन्होंने इस तरह का मांग को रखा। नए जिलों का गठन, सिलीगुड़ी और इस्लामपुर को पूर्णतः अलग जिला घोषित करने की मांग की गई। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उत्तर बंगाल की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए इस क्षेत्र में कम से कम एक उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनाने की मांग। आगामी आंदोलन की चेतावनी। अभी तक चुनाव परिणाम 4 मई को आने हैं, घोषित नहीं हुई है, लेकिन महुआ महासेना ने पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। संगठन के नेताओं का कहना है कि यह केवल एक अग्रिम संदेश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नई सरकार बनाने के बाद उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में उनका पूरे उत्तर बंगाल में बृहद आंदोलन हो सकती है। प्रदर्शन के दौरान सिलीगुड़ी के मुख्य चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आंदोलनकारियों के नारेबाजी करते हुए कहा कि पिछले कई दशकों से उत्तर बंगाल के साथ प्रशासनिक भेदभाव हो रहा है, अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रदर्शन मतगणना से ठीक पहले राजनीतिक दलों के बीच नई चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि महुआ समुदाय का वोट बैंक उत्तर बंगाल की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। तो आइए देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट और चीजों को समझे विस्तार से। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। আমার নাম হিটলার চৌধুরী। আমি সারা ভারত মতুয়া মহাসেনার কি সাধারণ সম্পাদক। আজকে আমরা 28 দফা দাবি নিয়ে এই পথে নেমেছি। আমাদের এই দাবিগুলোর মধ্যে প্রধান দাবি হচ্ছে গিয়ে উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক মতো উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা, উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক নমশূদ্র বিকাশ পরিষদ গঠন করা, উত্তরবঙ্গ থেকে যে ভাবী সরকার গঠন হবে তার উপমুখ্যমন্ত্রীর পদের আমরা দাবি করছি, এবং যে পূর্ণমন্ত্রীরা হবেন সেই পূর্ণমন্ত্রীরা যে উত্তরকন্যার মতো যে হাতির দাঁত বানিয়ে রাখা হয়েছে সেই হাতির দাঁত বানিয়ে রাখা চলবে না। পূর্ণমন্ত্রীরা অন্তত পক্ষে মাসে 2 দিন করে আমাদের উত্তরকন্যায় বসতে হবে। গাজলডোবাতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের পূর্ণবয়ব পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তি স্থাপন করতে হবে। শিলিগুড়ি এবং ইসলামপুর শহরকে পূর্ণ জেলার মর্যাদা দিতে হবে। শিলিগুড়িতে একটা স্পেশাল ইকোনমিক্যাল জোন এবং আইটি হাব করতে হবে। শিলিগুড়ি শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেমের ব্যবস্থা করতে হবে। এসসি কমিশনের চেয়ারম্যান আমাদের মধ্যে থেকে নিতে হবে, এসজেডি এর চেয়ারম্যান আমাদের মধ্যে থেকে নিতে হবে, উত্তরবঙ্গ পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান আমাদের মধ্যে থেকে নিতে হবে, উদ্বস্তু কমিশনের চেয়ারম্যান আমাদের মধ্যে থেকে নিতে হবে, এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির যে চেয়ারম্যান আমাদের মধ্যে থেকে নিতে হবে। এবং আমরা ভাবী সরকারের কাছেই এই দাবিটা জানাচ্ছি, যাতে কিনা বিগত সরকারগুলোকে তো আমরা দেখলাম যে ভাবছিল যে আমরা ভেবেছিলাম যে বিগত সরকার আমাদের দাবিগুলো পরিপূরণ করে দেবে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখলাম যে স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও আমাদের দাবিগুলো নিয়ে সরকারের কোনো হেলদোল নেই। তার জন্য আমরা আমাদের যে নতুন কমিটি গঠন হয়েছে সেই কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত যে আমরা এখন থেকেই পথে নামবো। এখন থেকেই পথে নামলে
আগামী দিনে যে সরকার গঠিত হবে সেই সরকারের কাছে আমরা আমাদের দাবিগুলো আমরা পৌঁছে দিতে পারবো, এবং সেই সরকার যদি আমাদের দাবিগুলো না মানে আমরা বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্যে আমরা এগিয়ে যাব।